नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 5 जनवरी 2026 सोमवार। आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, आवास घर, भत्ता, राशन कार्ड विषय संपूर्ण भिडटी को देखले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर आपण भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर, नुआ वर्ष आरंभ सरकार बड़ घोषणा। 15 मास जाए मागणार मिल चीनी। जानतु केबेठु मिल चीनी। नुआ वर्ष आरंभ में दिल्ली सरकार गरीब और अभावी परिवार को गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना अधीन मागणा चीनी बंटन को मंजूरी दि जाए। निष्पत्ति जनवरी 2026 रु मार्च 2027 पर्यंत दिल्ली में कार्यकारी हेब एवं समस्त एवाई कार्डधारी यही लाभ पाइबे। योग्य परिवार को मोट 15 मास मागणा चीनी जगाइबा को निष्पत्ति निया जायछे। एही सरकारी निष्पत्ति को दिल्लीवासी विशेषकर आर्थिक दुर्बल वर्गों पर एक प्रमुख नूतन वर्ष उपहार भाव में विवेचना कर जहाँ लक्ष लक्ष परिवार को सीधासलख आश्वस्ति प्रदान करिबो। मुद्रास्फीति समय खाद्य सामग्री मूल्य वृद्धि सीधासलख गरीब परिवार रोषई घर उपर प्रभाव पकाइଥାଏ। तेणु मागणा चीनी बंटन कर निष्पत्ति दैनंदिन आवश्यकता पूरण कर सहायक हेब। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष रे बड़ खुशी खबर। चाषी को मिल 6000 टंका, आकाउंट जमा हो 3टी किस्ती टंका। केंद्र सरकार नुआ वर्ष 2026 आरंभ में चाषी मान खुशी खबर देवा प्रस्तुत होउछन्ते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे निवेश सहायता चाषी मैंने उत्साह सहित अपेक्षा करछन्ते। एही वर्ष मध्य 3टी किस्ती चाषी बैंक अकाउंट कैश जमा कर सरकार प्रति 4 मास 2000 टंका प्रदान करछन्ते। चलित वर्ष प्रथम पर्याय पांठी फेब्रुआरी जारी होबार संभावना अछि। गत वर्ष नवेम्बर शेष पर्यायर किस्ती बंटन करा जायथिला। द्वितीय पर्यायर पांठी जून किंबा जुलाई जारी होबार संभावना अछि। खरीफ ऋतु आरंभ में यही नगद उपलब्ध होगा द्वारा चाषी मैंने बिहन और सार किणवे बहुत लाभ पाइबे। वर्षा ऋतु चाष कार्य व्यस्त थिबा चाषी यही समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। सरकार द्वारा स्थिर करा कार्यसूची अनुसार पांठी सीधासलख सेमान अकाउंट रे पहुंचब। तृतीय किस्ती अक्टोबर किंबा नवेम्बर बंटन कर आशा करा जाउछे। रबी फसल ऋतु आरंभ हेले एही निवेश सहायता चाषी मानक सहायता करिब। एही आर्थिक सहायता पार्वण ऋतु चाषी परिवार को बड़ आश्वस्ति प्रदान करिब। केंद्र वर्ष सारा 3टी किस्ती मोट 6000 टंका प्रदान करिवे। परवर्ती खबर, परिबा बजार निया, आकाश छुआ बिलाती दर। मार्केट में मिलुनी पोटल। अमूल समय आकाश छुआ पनीपरिबा दर। जो परिबा को हाथ मार सबू 70 रु 80 टंका उपरे। पॉकेट टंका खाली हो जाउची हेले बैग फुल हेउ नाही। जो समय परिबा सस्ता हेबा कथा से समय परिबा दर सुनी साधारण खाउटे बे चिंतारे पड़िछन्ते। सेपटे काहे परिबा दर बढ़िचे एने परिबा व्यवसाय प्रतिक्रिया रखिछन्ते। अमल समय बजार रे टमाटर दर एबे आकाश छुआ रहिचे। वर्तमान जार दर किलो प्रति 20 रु 30 टंका बिक्री हेबा कथा एबे ता किलो प्रति 70 रु 80 टंका रे बिक्री होउचे। हेले पोटल मार्केट रु गायब हो जायचे। आउ जेउंठी अल्प अल्प मिलुची ताहार दर किलो प्रति 150 रु 180 टंका दर बिक्री होउचे। अन्य परिबा दर मध्ये अहेतुक वृद्धि पाइছে। परवर्ती खबर, आउ ढिला नहीं। मद पी आम बस चलाइले एणिकी दंड। छक छकर ड्रंक टेस्ट करुचे पुलिस। आउ ढिला नहीं। मुख्यमंत्री निर्देश पर ग्राउंड रे आरंभ एक्शन। एणिका अमान्य आम बस ड्राइवर को मिलबनी आश्वस्ति। रविवार विभिन्न छक गुड़िकर ब्रेथलर मेसीन धरी अचानक आम बस को अटकाई देला कमिशनरेट पुलिस। ड्राइवर पार्टी रे ब्रेथलर मेसीन लगे आरंभ कले ड्रंक चेकिंग। पुलिस को देखु देखु बस चालकों मध्य पशिगला छनका। जो ड्राइवर मद्यपान कर आम बस चलाउथिबे तांका विरोध में एक्शन। यही प्रक्रिया आगक जारी रहे बोली भुवनेश्वर डीसीपी सूचना देइछन्ते। अन्यपटे ट्रांसपोर्ट कमिशनर भुवनेश्वर मध्य चलुथिबा समस्त आम बस गुड़िकर फिटनेस चेकिंग आरंभ करिसेंते। प्रथमे मास्टर कैंटीन ठारू राम मंदिर रास्ता रे जातु आम बस चेकिंग करा जाउछि। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी पर्यंत बढ़िला हिताधिकारी ईकेएससी अवधि। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी मानक आधार भित्तिक ईकेएससी करने प्रक्रिया अवधि वृद्धि करा जायछि। यही अवधि को राज्य सरकार आसंता 2026 फेब्रुआरी पर्यंत वृद्धि करछन्ते। हिताधिकारी माने सेमानक आधार संयुक्त ईकेएससी राज्य साधारण बंटन व्यवस्था
पीडीएस अंतर्गत समस्त 11,725 खाउटी सुलभ मूल्य दुकान तथा 314 ब्लॉक और 64 पौरांचल कार्यालय कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालन केन्द्र गुड़िकर करेंगे। एतद व्यतीत कौन कारणवश अत्यावधि ई-केवाईसी कर हिताधिकारी मानक प्रत्येक मासरे पीडीएस सामग्री पूर्ववत आवंटित करा जाउछे। कौन योग्य हिताधिकारी को ई-केवाईसी होई नथिबा कारण खाद्य सुरक्षा वंचित करा जाय नाही। आसंता फेब्रुआरी मास सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान किंबा राशन कार्ड परिचालन केन्द्र को जाई आधार संयुक्त ई-केवाईसी कराइनेबाकू संपृक्त हिताधिकारी मानक खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर प्रदूषण रोकबाक सरकार अभिनव पदक्षेप सावधान व्यवहार व गोबर प्रस्तुत जाळेनी गोबर प्रस्तुत काठ को बहुल भाव व्यवहार करने को सरकार योजना करिसेंती। सावधान पे गोबर व्यवहार करा जाउची। नुआपड़ा चौदार अनुगुल सतीचौर श्मशान गोबर सावधान करा जाउची। पूरी स्वर्गद्वार गोबर काठ व्यवहार ने आलोचना होइछि। यह द्वारा प्रदूषण रोका जाय पारिबो। सेपटे वृक्ष भी काटिबा दरकार पड़िबो नाही। साधारणतः सबुदाय पे गछ काटी काठ व्यवहार करुଥିବା बेले गोबर काठर व्यवहार द्वारा गछ काटिबा बंद हेबा सहित जंगल संरक्षण मध्य हेबो। गोबर पूर्वरु आमर धार्मिक भावना सहित जड़ित रहिछि। कम व्यय यह उपयोग करहेब। आग को यार आहरी प्रचार प्रसार हेब। एमएसएमई रे 2 जन उद्योगी गोबर को रंग तैयारी करुछंती बोली प्रतिक्रिया रखिछंती राज्य मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। परवर्ती खबर मो बंधु मादुरो को छाड़ दियो नचेत अमेरिका भेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलास मादुरो एवं ताका पत्नी को अटक रखिबा पर विश्व स्तर रे उत्तेजना वृद्धि पाइछे। उत्तर कोरियार सर्वोच्च नेता किम जोंग उन यही कार्य को विश्व को एक विनाशकारी युद्ध आड़ को ठेलीदेव बोली चेतावनी देइछंती जहाद्वारा अंतर्जातीय कूटनीति झड़ सृष्टि होइछे। अमेरिकार यही कार्य केवल लाटिन अमेरिकार नुहे बरं एशिया और यूरोप मध्य राजनैतिक उत्तेजना को वृद्धि करिछे। एने सबुठारु कड़ा प्रतिक्रिया उत्तर कोरिया आसीछे। देशर सर्वोच्च नेता किम जोंग उन खोलाखोली भाव अमेरिका को चेतावनी दे मादुरो को तांकर बंधु बोली कहिसेंती। से कहिसेंती तांकु छाड़ दियो नचेत परिणाम खराब हेबो। परवर्ती खबर माटी अतड़ा तळु मिलिला 2 मृतदेह। ढेंकानाल जिला ओडापड़ा तहसिल बदालू निकटस्थ गोपालपुर पथरकड़ी में शनिवार संध्यार एक भयंकर विस्फोरण होता। राति उद्धार कार्य हो पारि नथिला। रविवार सकाळे मोटंगा थाना पुलिस ओडापड़ा तहसिलदार और अग्निशम संस्था और ओड्राफ दल जेसीबी मेसीन और संधानी कुकुर जरिए उद्धार कार्य जारी रखिछन्ते। जिलापाल आशीष पाटिल और एसपी अभिनव सोनकर घटनास्थल उपस्थित अछन्ते। वर्तमान सुधा 2 जन श्रमिकों मृतदेह उद्धार करा जायछि। 2 मृतकों मध्य जणे मयूरभंज और अन्य जन बालेश्वर जिलार बोली सूचना मिलिथिले मध्य सेमानकर संपूर्ण परिचय मिली नाही। उक्त खनिन ब्लास्टिंग अनुमति सेप्टेम्बर मासर सरिथिबा बेले डिसेम्बर मासर लीज अवधि मध्य सरिथिला। यह घटनार तदंत और जांच कर खनि चलाउଥିବା व्यक्ति विरोध में आईनगत दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ ବୋଲି जिलापाल सूचना ଦେଇଛନ୍ତି। परवर्ती खबर वर्षर प्रथम पथ उत्सव राजपथ में जानवाहन चलाचल निषिद्ध। आज पथ उत्सव सकाळ 6टार भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर पथ उत्सव आरंभ होइछे। मास्टर कैंटीन छकठारु राम मंदिर पर्यंत रास्ता पर नाच गीत होउछे। वर्षर प्रथम पथ उत्सव पर राजपथ में जानवाहन चलाचल निषिद्ध होइछे। सकाळ 11टा पर्यंत यही रास्ता दे यातायात न करबाक परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर आम बस दुर्घटना मामला रे मुख्यमंत्री का उद्वेग कड़ा जांच देले ड्राइवर को दक्षता वृद्धि निर्देश। आम बस धक्का ऑटो चालक मृत्यु घटना दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। शोक संतप्त परिवार वर्गों प्रति समवेदना प्रकाश करी मुख्यमंत्री रिलीफ पांटी 4 लाख टंकार सहायता घोषणा करछन्ते। ए घटना आहत होइतिबा छात्री आशु आरोग्य मुख्यमंत्री कामना करछन्ते। आम बस परिवहन बारंबार दुर्घटना घटुथिबा मुख्यमंत्री गंभीर चिंता प्रकट करछन्ते। आम बस परिचालन संस्था क्रूड सहित समन्वय रक्षा करी ए समस्या उन्नति आने पदक्षेप नेबाकु से परिवहन विभाग को निर्देश देइछन्ते। विशेषकर आम बस ड्राइवर मानक दक्षता वृद्धि उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंते। एथिपय नियमित ट्रेनिंग प्रदान करने से निर्देश देइछन्ते। ट्रेनिंग प्रक्रिया रे ड्राइवर मानक दक्षता सह सेमानक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संपर्क में
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 10,000। ଏହି ଦିନ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନୂଆ ବର୍ଷରେ କାଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିବ ଏହି ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 10,000। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ 7 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 1,03,99,801 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 97,51,479 ଜଣ ମହିଳା ତୃତୀୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 7 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାବେଳେ ଆସିବ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣ KYC କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ହେଲା 40 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ କଳାକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାର ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ପାର୍କଲାଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ 48ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 40 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ମାସକୁ 2,000ରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର କଳାକାରମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 2,500ରୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 47,704 ଜଣ କଳାକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ସୀମାନ୍ତ ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବର୍ଷରେ 2ଟି କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସୂଚନା ଓ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିଥିଲେ କୃଷକମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। 2ଟି ଟ୍ରଙ୍କରେ 30,000 ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ। 2ଟି ଟ୍ରଙ୍କରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 30,000 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ SDPO ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା CSI ଅଫିସରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ମାମଲାଟି SDGM କୋର୍ଟରେ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରଙ୍କ ପେଟିରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର SPଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅନେକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ମାମଲାର CD ତଥା କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 8 କୋଟିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ଘଟଣା। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ, ମାୟାବିନ ଫେରାର। DRI ପଞ୍ଜାରେ ମାରିଜୁଆନା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। କେରଳରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା DRI। ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଫେରାର। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ମଗଲରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DRI। ଏତେ ପରିମାଣର ମାରିଜୁଆନା ସେ କାହାକୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଛି। DRI ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜରେ ମାରିଜୁଆନା ଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲଗେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋ ଓଜନ ମାରିଜୁଆନା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍। ମାସକୁ 5,500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି MIS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ ମାସିକ ଆୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 1,000 ଦେଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା 9 ଲକ୍ଷ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା 15 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9 ଲକ୍ଷର ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,550ର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ଷେ ଗଲା ନାହିଁ 5 କୋଟିର କାମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଧସିଲା ପଥର ସ୍ପର। ବର୍ଷେ ଗଲା ନାହିଁ 5 କୋଟିର କାମ, ଧସିଲା ପଥର ସ୍ପର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବଛରେଇ ଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଲୁଣା ନଦୀର ଡାହାଣ ପଟେ ବର୍ଷେ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ସ୍ପର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ନଈକୂଳିଆ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଏବେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛି ଏହି ବନ୍ଧ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାମର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲା। ନଈପଠାରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷକ ତଳେ ଏହି ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଝଡ଼ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ପର ଖସୁଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଥର ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। 70ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁରୁଜଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ସ୍କୁଲରେ 500ରୁ 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି ପାନୀୟ ଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ। ମିଛ କହି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏହି କାରଖାନା। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ କାରଖାନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଷିକ 0.9 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ହାତେଇଛି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଅତିଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁରଠାରେ ରହିଛି ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। 2019ରୁ ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। କାରଖାନା ଚାରିପଟେ ଥାନୁଆଳ, ଆରୁଆ, ହରିଦାସପୁର, ସୁନ୍ଦରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର କେବଳ ଏକକ ସୂଚକ, କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁଜବ ରହିଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନ ଲଗାଇଲେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କରି ଗୁଜବ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଆର୍ଟିଓରୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 10 ତାରିଖ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ PUCC ସେଣ୍ଟରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଯବାନ ମୃତ, ପୁଅ ବାପା ମା ଗୁରୁତର। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ଯବାନ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓଝା। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କକା ରାଜକିଶୋର ଓଝା ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜକିଶୋର ଓଝା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ମିଶି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଅପଡେଟ୍। 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। 72ତମ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ
उद्बोधन दे प्रधानमंत्री मोदी कहते विगत दशंधि देशर विभिन्न शहर U17 फिफा विश्वकप हॉकी विश्वकप एवं बड़ चेस टूर्नामेंट समेत 20 अधिक प्रमुख आंतर्जातिक इवेंट अनुष्ठित होईछि। से आहुरी मध्य कहिसेंति जे भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एवं तापर 2036 ओलंपिक्स आयोजन पर संपूर्ण प्रस्तुत हेउछि। परवर्ती खबर युक्त 2 समस्त स्ट्रीम पे आज प्रैक्टिकल परवर्ती खबर युक्त 2 समस्त स्ट्रीम पे प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ हो जाइए। 2 लाख रु अधिक छात्र छात्री देउछन्ति परीक्षा। युक्त 2 प्रैक्टिकल आरंभ हो जाइए। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ हो जाइए। चलित वर्ष कला वाणिज्य विज्ञान धंदामूलक परीक्षा 2 लाख रु अधिक छात्र छात्री प्रैक्टिकल परीक्षा देबे। विज्ञान विभाग में सर्वाधिक 1 लाख रु अधिक और कला विभाग में प्राय 80,000 परीक्षार्थी रही। जनवरी 15 पर्यंत चलवाक परीक्षा विज्ञान विभाग 12टी, कला विभाग 8, वाणिज्य विभाग 2, धंदामूलक विभाग 10 रु अधिक विषय प्रैक्टिकल परीक्षा हेब। परीक्षार 15 मिनिट पूर्व परीक्षार्थी केन्द्र में पहुंचवा आवश्यक एवं परीक्षा आरंभ होबार 30 मिनिट पर्यंत परीक्षार्थी को प्रवेश पाई सुजोग मिलिब। परीक्षार कौन प्रकार समस्या उपजिले तुरंत परिषद परीक्षा नियंत्रक दृष्टि को आने को परिषद पक्षर कहुई। परवर्ती खबर मंडी समस्या भितर राज्य में धान किणा संपर्क में तथ्य रखिले सरकार। 18टी जिले में जारी रही धान संग्रह। राज्य में धान किणा संपर्क में तथ्य रखिंट सरकार। राज्य 18टी जिले में एवं धान संग्रह जारी रही। चाषी आकाउंट को गलाने प्राय 2566 कोटी टंका। सूचना जोग्य वर्तमान सुधा राज्य 18टी जिला यथा बालेश्वर, बरगढ़, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गंजाम, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायगड़ा, संबलपुर, सुबर्णपुर, सुंदरगढ़ जिले में पंजीकृत चाषी मान धान संग्रह जारी रही। अद्यावधि यही सब जिलार 2,49,888 जन चाषी 11,10,602 मेट्रिक टन धान संग्रह कर सारा। एसह धान क्विंटाल पिछा सर्वनिम्न सहायक मूल्य बाबद को 1961 कोटी टंका एवं इनपुट सहायता बाबद को 605 कोटी टंका प्राय 2566 कोटी टंका चाषी मान आकाउंट को प्रदान कर। परवर्ती खबर जय माही रास्ता है अलग। विवाहर 15 वर्ष पर छाड़पत्र कहासा रहिब झील तारा। जनाशुना टीवी दंपति जय भानुशला एवं माही अलग होइछन्ते। विवाहर 15 वर्ष पर वैवाहिक संपर्क को शेष करने को निष्पत्ति नहीं जय माही। किछि दिन धरी सेमानक संपर्क में फाट पड़िथिबा नै चर्चा हेउथिला। आज ताहा सत्य होइछि। छाड़पत्र खबर को सोशल मीडिया रे जय निश्चिंत करिसन्ते। दुईंकर गोटिए झियो अछन्ति तांको ना तारा। नाटक ने शांति बाट बाछिलु। छाड़पत्र खबर निश्चिंत कर इंस्टाग्राम पोस्ट रे जय लिखिसन्ति आमे जीवन यात्रार अलग हेबाकु निष्पत्ति नेइछु, किंतु आमे परस्पर को समर्थन करिबु। शांति, प्रगति, करुणा एवं मानविकता सर्वदा आम उभयक पे मौलिक नीति होई आसीछि। परवर्ती खबर T20 विश्वकप खेलिबाकु भारत आसिब नै बांग्लादेश। मुस्ताफिजुर को IPL बाद देबा परे BCB र बड़ निष्पत्ति। ICC पुरुष T20 विश्वकप 2026 खेलिबा पय बांग्लादेश दल भारत आसिब नै। बांग्लादेश र क्रीड़ा परामर्शदाता आसिफ नजरुल आज सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम रे एही कथा निश्चिंत करिसन्ते। नजरुल कहिसन्ति जे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर एही बड़ निष्पत्ति होइछे। वर्तमान एही प्रसंग रे अंतर्जातीय क्रिकेट काउंसिल आभिमुख्य कौन हेबो ताको अपेक्षा करा जायछि, कारण यही बड़ा इवेंट पे कार्यसूची ICC ही प्रस्तुत करिଥାଏ। आसिफ नजरुल निज फेसबुक अकाउंट रे लिखिसन्ति बांग्लादेश विश्वकप खेलिबा पे भारत जीव नाही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज यही निष्पत्ति नैछे। आमे हे निष्पत्ति को स्वागत करूछु, जहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड रो आक्रमणात्मक सांप्रदायिक नीतिर जवाब रे निया जायछि। संपूर्ण वीडियोटी को देखुथिबार धन्यवाद।